Ćao svima, sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo FN FAL. FN FAL, odnosno na francuskom Fabrique Nationale Fusil Automatique Léger. Valjda sam dobro rekao, francuski mi nije jača strana. Odnosno u prevodu to Fusil Automatique Léger, laka automatska puška, je po zapadnoj nomenklaturi borbena puška. Znači nije jurišna, već borbena puška, battle rifle, proizvedena inicijalno od strane belgijskog FN-a. Za vreme hladnog rata FAL je usvojen u naoružanje velikog broja zemalja NATO pakta. Ovo je jedna od najkorišćenijih vojnih pušaka u istoriji, koje je bilo u naoružanju vojske više od 90 zemalja sveta, a u mnogim zemljama se koristi i dan danas. Proizvodila se u FN-u, a pod licencom i u drugim fabrikama. Proizvodnja traje od 1947. godine do dan danas. Proizvedeno je više od 7 miliona primjeraka raznih konfiguracija. Mi danas imamo ne jednu, već dve originalne belgijske FN FAL u standardnoj konfiguraciji koja je najviše i korišćena. Dizajnirana je prvo u kalibru 7,92x33, odnosno 8 mm Kurz, ali se kasnije proizvodnja odvijala u kalibru 7,62x51 NATO. Ova puška je također zapažena jer je korišćena u 15-godišnjem civilnom sukobu, to jest građanskom ratu u Rodeziji, koji je trajao od 64. do 79. godine. Imao je 3 zaraćene strane. Također vidjeli ste na početku pucanja, sam bio obučen u onu originalnu košulju iz tog perioda i originalni prsluk borbeni iz tog perioda, čisto zbog efekta, zato što sam imao to pre ruci. Zbog toga što je bila u upotrebi zemalja članica NATO pakta i demokratskih, po znacima navoda, zemalja, dobila je nadimak desna ruka slobodnog sveta. Da probamo mi danas ovaj FN FAL i da vidimo kakva je ovo puška. Da probamo preciznost ovog FN FAL-a, ovog modela sa optikom. Ovo je originalna njegova optika kakva je išla, isto belgijska, Philips optika. Uvećanje čini mi se 4 puta i malo je neobična. Ovde napred se šteluje pravac, a ovde nazad se šteluje visina. Ništa nismo upucavali, tako je kod nas ovde došla na probu. Ajmo da vidimo kakvu će da napravi grupu. 5 komada, koristimo metak FMJ, vojno zrno, 7,62x51.
Puška uopšte nema trzaj. Mislim, ima malo, ali... To što je i teška, a i napred ovaj dodatak za tromblonsku minu ima i kompenzator trzaja mali u sebi. Su bila 5 komada, a pogledamo grupu. Prilično je precizan ovaj fal i bez upucavanja. Evo je grupa pogodaka. 1, 2, 3, 4, 5. Širina grupacije od najdaljeg do najdaljeg je 61 mm. Znači 61 mm, 6 cm. Prilično fino za pušku koja je dosta korišćena. I evo, mislim, nemam šta da vam više dodam, vidite, sami vidite grupu od 61 mm. To je bilo to. Ajmo dalje. 3 lubenice i 3 flaše sa vodom i FN fal. Destrukcija. Dužina puške FN model FAL je 1090 mm, dužina cevi je 533 mm, težina 4,25 kg, znači nije baš laka automatska puška. Kalibar 7,62 x 51 NATO, a kapacitet okvira koji sam ispada, uz pomoć ovog ovde dugmeta odmah do okvira, je 20 metaka. Postoji okviri od 30, postoji doboš okviri od 50 metaka. Ovo je jedna od najlegendarnijih automatskih pušaka svih vremena, naravno. Nažalost, naravno, kao što znate, ova puška nije u automatskom režimu paljbe, da je automatska ne bi bila legalna za civile i ne bi mogla da vam je predstavimo. Ova je puška konvertovana iz automatski u poluautomatski režim paljbe. Ovde, kao što možete da vidite, ovde je ukočeno i ovde je otkočeno. I više ne možete da dođete na slovo A da bi bilo automatska paljba. Ova puška je legalizovana, doneta je iz rata u Bosni, tamo je oteta od plavih šlemova, pouzdano znam, i legalizovana je posle toga za civilnu upotrebu, tako što je naravno prepravljena u poluautomatski režim. FN FAL, ja sam veoma uzbuđen što snimamo ovu epizodu, zato što je FN FAL jedna od najlegendarnijih pušaka svih vremena. Ajmo ovako prvo da pogledamo. Prvo, naravno, videli ste kako se izbacuje okvir uz pomoć ovog ovde dugmeta. Ovde ovako. Proverimo da li je oružje prazno. Ručica za repetiranje je ovde. Oružje je prazno i okinemo u bezbednom pravcu. Okidač je dosta težak, ali dobro, ovo je borbena puška vojna i ne treba da bude lagan da dođe do slučajnog opaljenja. Kao što sam već pokazao, kočnica je ovde, znači ukočeno i otkočeno. Je poluga za rastavljanje, kasnije ćemo da pokažemo kako se rasklapa za neko osnovno čišćenje i održavanje. Zatim nišani, zadnji nišan i prednji nišan. Prednji nišan se podešava po visini, a koliko mogu da vidim, zadnji nišan se uz pomoć lastinog repa podešava po pravcu. Ovo su nišani sa kružićem nazad i napred prost mehanički nišan, ovo su nišani za brza neka gađanja. Ono što je karakteristično kod fala, ima ovu ovde ručicu, tako da recimo
mene podsjeća kada je nosite ovako kao da ste krenuli na pijac sa nekom torbom. U svakom slučaju odličan je balans i ovako je mnogo zgodno da se nosi, jer ovo je dosta velika puška. Naravno da je napred je sistem za gas, ova puška funkcioniše uz pomoć pozimice gasova i koristi sistem kratkog trzaja gasnog klipa. Vidjet ćemo i poslije gasni klip i sve kada rasklopimo ovu pušku za čišćenje. Naravno, na vrhu cevi imamo dodatak za ispaljivanje tromblonskih mina, a vidite ove rupe koje su napravljene onako blago pod kosinom i one služe da, koliko sam dobio informaciju i pročitao na internetu, služi kao blagi neki kompenzator trzaja. Znači, služi i za ispaljivanje tromblonske mine, ali imaju i blag kompenzator trzaja u sebi. Kao što ste mogli da vidite u pucanju, a pucat ćemo još, ova puška nema apsolutno nikakvog trzaja. Kundak kod ove puške je od drveta, evo vidite kako izgleda. U samom kundaku se nalazi i pribor za čišćenje, mi sad to nećemo da otvaramo, verovatno ga i nema, pribor za čišćenje, za osnovno čišćenje i održavanje. Evo ovde se odvrti ovaj šraf i tu bi trebalo unutra da bude pribor za čišćenje. Ležanje u ruci po ovakvom danu, koji je mnogo je vrućina danas, znojim se ceo, znoje se i moje šake, trebalo bi na ovom pišljuskom rukohvatu da ima nekih tekstura, međutim nema. Ovo je neka obična plastika bez ikakvih tekstura i takođe na prednjem rukohvatu takođe nemate nikakvih tekstura. Tako da prilikom pucanja hoće malo da dođe do nekog, evo vidite ovako, a stisao sam vrlo jako, hoće da dođe do nekog klizanja, ali dobro, puška je dizajnirana neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata, tako da, bože moj, nije ništa strašno. Postoje mnoge druge varijante fala, modernije varijante FN fala, sa preklapajućim kundakom, sa drugačijim rukohvatom, to jest drugačijim prednjim rukohvatom, drugačijim ovim pištuljskim rukohvatom. Ovo je, neka mogu da kažem, jedna od osnovnih verzija FN fala. Pre nego što rasklopimo ovu pušku za čišćenje, ova ovde je apsolutno identična. Identična belgijska proizvodnja, isti tip, isto sve apsolutno, samo što ova ima dodat originalni optički nišan koji su koristili pojedinci u vodu, kao što su recimo koristili kod nas M76. Ovo je korišćena kao DMR, Designated Marksman Rifle puška. U svakom slučaju identična je sa ovom, samo što ova ima optiku i nema ručicu za nošenje, a ova ima. U svakom slučaju da vam pokažem kako se ova puška rasklapa za čišćenje i održavanje. Ništa komplikovano, ali ima nekih delova. Prvo, vadimo okvir, naravno. Proveravamo da li je oružje prazno. Oružje je prazno i ostavimo udarač u zapetom položaju. Zatim, imate ovde jednu polugu za rasklapanje koju povučete na gore i puška se rasklopi. Zatim, skidate poklopac sanduka, prosto ga izvučete. Zatim, skinete nosač zatvarača i zatvarač, evo ih ovde. Sada napred, ovde imate regulator barutnih gasova i on se odvrće za pristup gasnom klipu i gasnom cilindru. Imate sa strane jedno dugme koje pritisnete i rotirate u smeru kazaljke na satu, zadržavate pošto je pod pritiskom opruge, skinete regulator, skinete gasni klip sa oprugom, to je opruga, i sada imate pristup cevi, imate pristup gasnom cilindru za čišćenje. Možete i dalje da razdvojite ovde, da razdvojite kompletan gornji od donjeg dela, ali za neko osnovno čišćenje i održavanje ovde možete da pristupite da očistite oko udarača, gasni cilindar
cev, sve bez ikakvog daljeg rasklapanja. Nije apsolutno potrebno. Ovo je sasvim dovoljno. Kada ste sve očistili i podmazili, vraćate sve suprotnim redosledom. Ajmo prvo da vratimo gasni klip sa povratnom oprugom, vraćate ga u svoje mesto, znači dakle ste ga i izvadili, nebitno, apsolutno možda okrenete kako god želite. Zatim regulator, vraćate ga u položaju iz kog ste ga i izvadili, znači do kraja, zavrnete, kada više neće, pritisnete ovo dugme i zavrnete ga na slovo A. To je automatik, odnosno automatski, odnosno poluautomatska paljba, dok sa druge strane imate GR tačka, to je grenade za pojedinačna paljba za lansiranje tromblonskih mina. Ukoliko ga ostavite u tom položaju, radit će, samo morate posle svakog pucnja da repetirate. Prosto jednostavno blokira poluautomatsku paljbu. Zatim, vratite zatvarač sa nosačem. Jednostavno on ima svoje šine i upada bez problema. Samo na te svoje šine dok uđe, do kraja. I zatim vraćate poklopac sanduka i on ima svoje šine. Samo kada se mene od vrućine ne bi tresle ruke ovoliko. Ja bih uspeo da ga vratim. Do kraja i jednostavno ova opruga za rasklapanje, to je poluga za rasklapanje je automatska. Zaklopite, proverite da li sve funkcioniše, proverimo sa okvirom. Sve funkcioniše i kočnica i puška je spremna za dalju upotrebu, odnosno za odlaganje u sef. Da proverimo silinu okidanja. Okidači su identični i kod ove i kod ove. Mnogo je težak okidač, da vidimo koliko je to na kilaži. Oko 3200, 3300. Kao što sam rekao, dosta težak okidač, ali prilikom pucanja, ono što je bitno za neko brzo pucanje, kao što možete vidjeti, evo da vidite ovako lepše, znači okidanje, rest okidača, evo ga ovde, i vrlo je brz. Znači, vidite koliko može brzo da se puca i pucali smo brzo kao što ste vidjeli. Jednostavno ima odličan rest okidača, ali veoma težak okidač. Evo nakon današnjeg druženja po ovom pakleno vrućem danu, šta mogu da kažem o lakoj automatskoj pušci? Pre svega nije laka automatska puška, šalu na stranu, ali takav naziv ima laka automatska puška, Fusil Automatique Légère. FN FAL je jedno od najprepoznatljivijih oružja koje je ikada proizvedeno. Koristi se u brojnim filmovima, u brojnim video igrama, a naravno sve je to rezultat toga zato što je ovo jednostavno automatska puška, pre svega bila je u automatskoj konfiguraciji, rekao sam na stolu da je prepravljena u poluautomatski sistem da bi bila legalna za civile. Jednostavno jedna od najlegendarnijih automatskih pušaka koja je ikad proizvedena, baš zbog toga što je bilo u naoružanju ogromnog broja zemalja u svetu. Kao što ste mogli da vidite, funkcionisala je perfektno, bez ikakvih zastoja. I jedna i druga puška, najviše smo pucali iz ove bez optike, nikada nisu očišćene. Od kako su kod sadašnjeg vlasnika, nikada nisu očišćeni, funkcionišu odlično. Preciznost je sasvim zadovoljavajuća, ova puška nije napravljena da bude snajperska, već da bude borbena puška po zapadnoj nomenklaturi, odnosno battle rifle. Koristi kalibar 7,62x51, odnosno, ajde da kažemo, skoro pa isto kao 308 Winchester. Jednostavno, taj kalibar je jedan od veoma jakih, jednog od najjačih vojnih kalibara u upotrebi. Apsolutno ova puška nema trzaj. 4,25 kg i ovaj dodatak na vrhu cevi za ispaljivanje tromblonskih granata služi sa ovim rupicama i kao blagi kompenzator trzaja. Tako da prilikom pucanja
apsolutno nemate trza, imate neko blago trzanje u ramenu koje apsolutno ne udara kao što recimo lovački karabini 308 Winchester znaju ponekad poprilično da lupe u rame, dosadna muva. Ova puška je jednostavno fenomenalna. Mi se zahvaljujemo stranici barutana.rs na prilici da testiramo, odnosno da probamo FN FAL i to ne jedan, već 2 komada. Ova puška je dosta retka na našim prostorima. Ono što je došlo je iz ratova iz Bosne, ali ako uspete da je nađete, cene se kreću negde oko 700, 800, 900, pa čak i 1000 eura, zavisi u kakvom je stanju. Da li vredi kupiti FN FAL? Apsolutno vredi kupiti FN FAL. Ja lično bih rado nabavio jedan. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu DuDu. Ukoliko volite da gledate naše videe, možete novačno nas podržite preko PayPal ili Patreona. Linkovi su u opisu ovog videa. Na taj način ćemo nastaviti da snimamo. Također, prijavite se na naš kanal na YouTube-u, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima, a mi se sa nekom novom epizodom vidimo sljedeći put.